kahimtang sa panahon ng latest news. Dayon sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Morlas. Sir Joseph, mayong adlong Bernice. Maayong adlawng Bernice usab, Sir Ariel, o sa atong mga suki paminaw. Mo itong latest with update para sa musunod nga 24 oras. Kining Intertropical Convergence Zone o ITCZ mo'y nakapekto karon sa Southern Luzon, ingon man sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang wala tayo monitor nga LPA bagyo, so dudol sa atong Philippine Area of Responsibility. Maong kining ITCZ mo'y weather system nga nagpabiling nakaapekto sa atong nasod. Ungsod sa 24 oras, ang tibuok Kabisayaan nakip na probinsya sa Sugbo. Di tatantong init kung magpasulabi man from time to time naran tay mga sunny periods. Ang tibuok Kabisayaan nay panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan ug natay mga tsansa gihapon kasarangan ngadto na sa habog nga tsansa nga natay mga panagsang papanagom inubanan sa mga patak-patak na mga pagulan, pagpangilat o mga pagpanugdog dala sa Intertropical Convergence Zone ingon man sa ato ang localized thunderstorms. So far wala tayo nakita na mga pagulan diri sa kayutaan sa Central Visayas area, more on offshore to mga pagulan so far karong mga orasa sidlakan nga bahin sa may Siquijor. Maong padan gyud ta mag-monitor sa atong issue ng mga thunderstorm advisories. Ang tibuok Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatang silangan ug atong hangatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mo taob ni sa alas 9:52 sa buntag na nagilawmon nga 1.8 meters ug mohuna sa alas 5:52 sa hapon nga nagimabon nga negative 0.2 meters. Atong temperatura 26 up to 32 degrees Celsius. Ug atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:28 sa buntag. Ug mo atong latest yung diri sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, happy weekend kanatong tanan. Welcome sir, may buntag. Okay, good morning. Inyong gadabati si Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagatong sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes, Hulyo 5 tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Balita gikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Panahon ta o paminaon, sayo sa kabuntado.